ହଲା କହିଲା ଅଜା କାଲି ସକାଳେ ଦେଇଦବୁ। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଜଗି ଜଗି ଏତେ ହାଲିଆ ଯେ ମୋର ସିନା ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା କିନ୍ତୁ ଚଉଠି ରାତିରେ ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇନଥିଲି। ହଉ ହଉରେ ପିଲେ ତମେ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବି। अरे रो रो मुझे झाड़ा बसी आसी। अरे छड़ा 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 ए बुढ़ा एबे जदी न दबु तो बाल्टी को नात मारी गड़े देबी आ तू पत्तरे पोछी के आसी झाड़ा लगी झाड़ा बसी आसी न एडिया कहि जीवो। की शांति पूजा सोड़ा ता माँ मो शाशु फोन धरती ना फोन टा उठा एते भारी लगे। हेलो हाँ कौन बोलो ऊपर वाला हाथ मोर तळ वाला कोई बोलनी ओ हो छाड़ आ गोटे दौ ए ओडे 40 वोल्ट के गोटे 30 दिन घर मोर सोरी से दिए एडी मोटा अरे मोटा ये सुन लू। हाँ अरे तमे एडो कड़े हेरे मोटा बेबी बेबी टिके पर कॉल कर टिके हाँ कौन रे तू एडे माइकिना सहित गड़ा तड़ा होतु बुढ़ा सियाडे गोडलेनी आम सहित गड़ा तड़ा हो केबे आउची देखु बुढ़ा सियाडे रूम भड़ा मागिलानी तू पो घरु पैसा आनी कि माइक रे मेकअप किडी सुह पाउडर किनी दे दउ था बुढ़ा सियारे हमरो नेबा को पछरे गुड़े पड़लानी हां कोन करिया बे को ओडा आईडिया दे कोन हलो ओडे दे हां दे भले तू दे अब तू दे हां तू का दे ना छोड़ ना हम पैसा 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 आ सही एथरा बिजनेस स्टार्ट करिया तो बिजनेस तो पाखे रखता गोटे आइडिया देइथिलु दे एटा इन्वेस्ट होइतिला 250 हमें माइनस रे पड़लु 100 बाजिला आउ से पैसा कुआडे गला एबे पजेबी धरा पडुनी आ बिजनेस ना बाळला करिया अरे नहीं एटा नो आइडिया तमे जना खाली पैसा दियो बिजनेस स्टार्ट करिया आउ तो बिजनेस तो पाखे रखे भाई दियो दियो तमे जना पैसा दियो पैसा पैसा करे दो पकड़े देखलु खाली आउ किछि नहीं ए पैसा तू दोनु मु पैसा दे कोन मो पैकेट तो मो मांडूर खाली फोटो अछि आउ ना गब गांडू मांडू तोर अछि तोर मांडू नहीं जा रो गांव से बाहर नहीं नहीं आईफोन करेला कौन करे तुम ଗୋଟେ आइडिया दियो दियो तुम ଗୋଟେ आइडिया दियो आइडिया ना आइडिया तो ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି
ଅଜା ତମେ ମୁଁ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ପଟି ତେଲ ଆଣିକି ବସି ବଡ ବଢିଆ ବିଜନେସ ହବ ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ମୁଁ ବେ ଅଜା ତମେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ ନହେଲେ ତମର ନୋନୁ କି ଆମେ କାଟିଦବ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲୁ ଆମ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲୁ ବାଡ଼ରେ ତାକୁ ମୁଁ ଚାଇନାରୁ କରାଡି ଶିଖିକି ଆସିଛି ବେ ଆବେ ବୁଢା ସାହସ ଅଛି ହେଲେ ଆମକୁ କବାଡିରେ ହରେଇକି ଦେଖାବେ ଚାଇନାରୁ କୁକୁ କରାଟି କବାଡି ସବୁ ଶିଖିକି ଆସିଛି ବେ ହବେ ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉ ଆବେ ଚାଇନାରୁ କରାଡି ଶିଖିକି ଆଇଛୁ ଚାଇନା ମାଲ ନୋ ୱାରେଣ୍ଟି ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜାପାନର ମିସାଇଲ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିକି ମାରିବି ଆଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଲା ଯେ ଆମର ବା ସମୟ ନାହିଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ଧାରେ ଅଜାକାକୁ ଦେଖି ମାରିଦେଲା ଯେ ହଟେଇ ଦେଲା କି କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ପଇସା ପଇସା କୁଆଡେ ମୋ ପକେଟରେ ତ ଖାଲି ପବନ ଅଛି ପଇସା କୁଆଡେ ତୁ ଦେ ପଇସା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାକେଟରେ ପଇସା ଅଛି ନା କଣ ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାକେଟରେ ଖାଲି ମୋ ମାଣ୍ଡୁର ଫଟୋ ଅଛି ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁ ନା ଗପ ଗାଣ୍ଡୁ ମାଣ୍ଡୁ ଫଟୋ ମାଣ୍ଡୁ। ଯୋଉଟା କି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ Emotional ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ damage. ଯାହାର ଗାଁରୁ ସେ ବାହାର Emotional ରାଇଟ୍ damage. ନାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଇଂ ନାଉ ସୁରାଟ ପାଣି ପକ